विभिन्न मौलिक समस्यार समाधान न हेबारु भोट वर्जन निष्पत्ति। देश स्वाधीन हेबा 76 वर्ष पूर्ति होइजिबा परे सारा देश रे अमृत की आजादी पालन करुथिबा बेले ओडिशा प्रदेश रे एमिति किछि आदिवासी अधुषित अंचल रहिछि जेउंटी बसवास करुथिबा लोकमाने विभिन्न मौलिक समस्या मुक्ति पाई पारि नाहांती। एभली एक समस्या बहुल अंचल देखिबाकु मिलिछि। नयागढ़ जिला गणिया ब्लॉक अंतर्गत बड़ सिलिंगा ग्राम पंचायतर 22पल्ली ग्राम रे एठिकार 4 खंड मौजा साकिनी धुआपाज खलीघाटी और तोलकपाटिया एठिकार लोक माने आदिवासी और हरिजन संप्रदाय होइथिबा बेले चाष और दिन मजुरिया भावे कार्य करी जीविका मेंटाइबा सह परिवारर भरण पोषण करिथांती। किंतु सरकार सेमानकर मौलिक समस्या प्रति गुरुत्व देउनथिबा अभियोग करिसंती, जहाँकि सेमानक गाँव को रास्ता नथिबा विद्युत संयोग थिले मध्य बिजुली न जलिबा विद्यालय नथिबारु सेमानक पिलामाने पाठ पढ़िबा पई दीर्घ 4 किलोमीटर रास्ता दे बड़ सिलिंगा पर्यंत जिबा, राशन सामग्री पई पंचायत कार्यालय पर्यंत जिबा, आम्बुलांस सेवा न पहुंचिबा, अंगनवाड़ी केन्द्र नथिबा और टेलीफोन टावर सठिक भावे कार्यक्षम न हेबा आदि दाबी करिसंती। विशेषकर समस्त असुविधा संपर्क में जिलापाल जनशुणाणी शिविर में ग्रामवासी माने उपस्थित रही अभियोग करथिले मध्य फल शून्य बोली जणाइछंती। एसबु मौलिक समस्या प्रति न प्रशासन न राजनैतिक व्यक्ति माने दृष्टि देउछंती। स्थानीय विधायक गत 5 वर्ष मध्य ग्राम को जाई सेमानकर कोनोसी समस्या संपर्क में बुझिछंती, एपरिकी सेमाने विधायक को देखि नथिबा अभियोग करिछंती। चलित साधारण निर्वाचन आसुथिबारु सेमानकर मौलिक समस्यार समाधान न हेबा जाए भोट वर्जन करिवे बोली चेतावनी दैछंती। ए संपर्क में जानिबा पई विधायकक सह जोगाजोग होई पारि नथिला। मोदी का ग्यारंटी एमिति केते मोदी रे त माने सुनार त आजकल पितल मिसै दउतनी कोन होउची देख से नवीन जहा से मोदी सेया से समस्त भी सेया तांको भविष्य तांकर सिए बुझुछन हम कथा कहि बुझना हम त सरकार जे हमर काम आग दरकार ता पर जाय कि जहा काम हमर कहबो रास्ता नेटवर्क हम स्कूल घर मरामती आउ पानी योजना हमर एतिके कंप्लीट हैला हमें सब सुख गोटे बड़ सिलिंगा 2 किलोमीटर 3टा टावर बस कौटा भी कार्यक्रम ना जमी माउसी कहते कोविड समय टावर फेल पाठ पढ़े मोबाइल रे पिला बहुत असुविधार सम्मुखीन होता सत्वे समाधान हो पारानी रमेश मैंने आगू हेबे न कार्यक्रम जब भल थी हेबे ना मो चिंता से भल मनीष बोली काम को ये जो प्रतिश्रुति देखिए कथा को पालन करना कि भल लोक भोट वर्जन करेंगे निश्चित भाव भोट वर्जन समस्या समाधान हो कि अनशन बसिया फेब्रुआरी 21 तारीख दिन शिलान्यास पर उद्घाटन जो करेंगे कि से उद्घाटन आज पर्यटन आम कौटी शिलान्यास देखना शुणु निजे विधायक आसिक वर्ष जिला 21 तारीख दिन 20 तारीख दिन आसिक विधायक जानी विधान संगे समस्या बुझुना समस्या कि दौर सी कहले 14 तारीख परिवर्तन 9 किलोमीटर रास्ता हम बोली कथा काम काम किसी भी है केम चल जा समस्या समाधान बोले 2 किलोमीटर रास्ता ही आम कहवा आज रास्ता तुम हो रास्ता तुम अभियोग रखिए अभियोग जदि से आम रास्तार कार्य को त्वरान्वित न करूँ चिंता करूँ कौन चिंता करवा आगामी 25 तारीख में हूँ इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन हो विधायक अच्छा रमेश बेहरा रमेश बेहरा आप कथा रखिले कथा दे कथा रखिले आप कथा रखिले तो मुझे सी जो आम कथा रखुना कहवा सत्वे से बारंबार कहते आम तुमको रोके करें से आम कथा रक्षा करना आम कथा केमी रक्षा कर भोट वर्जन करूँ कि बाध्य मन चिंता कर हाँ मन भी चिंता कर आप गाँव समस्या सामिल आप सामिल हो तो निश्चित जेहेतु मोर जहाँ समस्या आम गाँव भी समस्या आ गोटे जिन रमेश बेहरा को देखी रमेश बेहरा कला कि गोरा कि आम किसी देखनु 10 पला पाखरे अच्छु हेले आमर कौन से दुख सुख साथी नुह
ଆମେ ତାକୁ ଯାଇକି ଥରଟେ ଦିଥର ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଏବଂ ଭାଇ ମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଆବେଦନ କରିକି କଳପତ୍ର ଯୋଡ଼ିକି ବି କହିଛୁ ଆମେ ନାମ ନଦିଆ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଘରଟେ ଆମକୁ କିଛି ଦିଅ, ବସିକି ଆମେ ଖାଲି ମାନେ ଆଜିକାଲି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବାକୁ ଆମେ ଘରଟେ ମାଗିଥିଲୁ, ହେଇପାରିଲାନି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହେଇପାରିଲାନି। ସେ ତାଙ୍କର ସେ କାହାକୁ ଘର ଦଉଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ସେ ବିଧାୟକ କିଏ କରୁଛି, ମୁଁ ଖାଲି ହେଇଟା ବୁଝୁଛି। ତାଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଏତେ ମୂର୍ଖକୁ ବିଧାୟକ ଦେଲା କିଏ? ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଛୁ ହେଲେ ତ ଆପଣ ତାର ବିଧାୟକ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ବିଧାୟକ କିନ୍ତୁ କରିଛୁ, ଆପଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି। ହେଇପାରୁନି। କୋଠଘର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା କଥା, ହଁ, ଘର କଥା, ଘର। ଗାଁରେ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ନାହିଁ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, କିଛି ତ ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୋଠଘର କେମିତି ହଉଛି? କୋଠ ଘର କରିବ କିଏ? ରାସ୍ତା ଆସିବ କୁଆଡୁ? ସେ ତ ସବୁ ମାନେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଆମେ ପାଣି ପଡୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଖାଲି କୁଆଡେ ଯିବୁ, କୁ ବାଟ ଯିବୁ, କଣ ହବୁ? ଯାହା ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା କି ମେଡିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଗୀଟେ ପଡିଛି ତାକୁ ଖଟରେ ବୋହିକି ନେଲେ ହଉଛି, କୌଣସି ବିଧାୟକ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି କୌଣସି କେହି ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବାକୁ କହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗ କାମ ତାପରେ ଭୋଟ। ଭୋଟ ଯଦି ନହେଲା ଧକିଆ ମାରିକି ଗାଁରୁ ବାହାର କରିବୁ। ଆମେ ତ କାହାର ନୁହଁ, ଆମେ ତ କେହି ନୁହଁ, ଆମର କେହି ଆମେ ବି କାହାର ନୁହଁ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ବାସୁନୀ ନାୟକ, ଆମ ଘର ହଉଛି ଖଳିଘଟି, ପଞ୍ଚାୟତ ହଉଛି ଗୁଗୁଡିପଡା, ଥାନା ହଉଛି ଦଶପଲା। ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାର କାରଣ ଯେ ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି ପିଇବା ଯୋଜନା ପାଣି ବି ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାଠ ଛନ୍ଦରେ କୂଅଟେ କରିଛୁ, ସେଇ କାଠ ଛନ୍ଦରୁ ଚୁଆ ଛେଦେଲା ଲେଖା ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଆଉ ମାନେ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ଗଛ ଉପରେ ଯାଇକି ନେଟୱାର୍କ ଫୋନ କରୁଛୁ, ଏଇଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛୁ ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ନେଟୱାର୍କ ବି ଆମର କିଛି ସହଜ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ପଞ୍ଚମ ଜାଗା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ସେଇ ସ୍କୁଲଟା ପାଣି ଗଳୁଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳିଲେ ପିଲାମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଆମକୁ କେମିତି ସରକାର ଏଠି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ ଆମେ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ, ହେଲେ କଣ କରିବୁ? ଆମର ତ ସରକାର କିଛି ବୋଲେ କିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଖାଲି ଭୋଟ ଆସିଲେ ଖାଲି ଭୋଟ, ହଁ ଆମେ ଏଇଆ କରିବୁ ସେଇଆ କରିବୁ, ଭୋଟ ଦିଅ। ଆଉ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ, ଆମେ ଆମ ଘରେ। କୌଣସି ବିଧାୟକ ନାହିଁ କି କୌଣସି ନବୀନ ନାହିଁ କି କୌଣସି କେହି ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ନବୀନ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ଗାଁ ଘର କନ୍ଦି ବିକନ୍ଦି କେହି ନାହିଁ। ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ ସେଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୁଗଲି ନ୍ୟୁଜ୍।